Halo, good evening, good evening. वाली डी मारोग मिक्स टीवी लाइक डन ओके सो थैंक यू लाइक देने के लिए वाली डी मारोग मिक्स टीवी ओके आपसे ऑल है कमेंट लाइक करिए गाइस कौन कौन है कमेंट करिए लाइक करिए सपोर्ट करिए खाना पीना हो गया वाली डी मारोग मिक्स टीवी क्या सब्जी खाया कैसे हो कहाँ से हो भाई मैं आपसे ऑल हूँ ठीक है आपसे फ्रेंड हूँ रवि भाई दीदी हेलो हेलो रवि भाई कैसे हो खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ हाँ हो गया आपका हुआ जी मेरा भी हो गया मेरा भी हो गया कभी कभी जल्दी होता है कभी कभी लेट होता है मेरा रवि भाई जी क्या सब्जी खाया वाली डी मारो मिक्स टीवी जी क्या सब्जी खाया मेघालय से है ना थैंक यू सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए थैंक यू कमेंट करिए कौन कौन है कमेंट करिए लाइक करिए रवि भाई लाइक करिए प्लीज लाइक कर दिया दी ओके सो थैंक यू लाइक देने के लिए थैंक यू रवि भाई जी ऑन वाली डी मारो मिक्स टीवी ऑन सो थैंक यू प्लीज सभी लाइक करिए ada Pravin kan barai mini nang karang ro ada ro free jan nang mang sila ka ada Pravin Unai thabai ada Pravin nang nial lo pinai thakai mang free jaka besor besor jong alu jong ada Pravin nang hale mang free jaka Kipsel dong dah na jebbai दालि बंदा कपि आलू लाब्रा दे गोथावानो कौन कौन लाइक नहीं दिया है लाइक करिए प्लीज कमेंट करिए लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके जाइए गाइस दीदी देख मेरा तोता को अच्छा ठीक है मैंने अच्छा से देख लिया है और आशा करती हूँ आपका वीडियो में देखेगा बोल के ठीक है ना तीन गया अच्छा तीन गया ना
Oke Didi. Oke Rabi भाई. आं लाइक होदोंना होआखै बुंलाय दे. होआखै. होबाय आदा प्रबिन होबाय. आयै सोरनि फिसा गाबखो इमान. लक्ष्मी राजपूत ब्लॉग 7017 राधे राधे. ओके सेम टू यू लक्ष्मी जी. कैसी हो कहाँ से हो और रिपब्लिक डे सभी को. थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए लक्ष्मी जी. सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट करिए, ज्वाइन करो. आप ज्वाइन किया ना नहीं किया ये बोलिए लक्ष्मी जी. रिटर्न तो पक्का दूंगी मैं. आप सपोर्ट दिया ना नहीं दिया बोलिए. खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ लक्ष्मी जी. रिटर्न करो, कर दो आप. ठीक है करूँगा. वेलकम टू. ओके लाइक डन. सो थैंक यू आरती जी. ज्वाइन करो, रिटर्न कर दो. एक ही बार लिखने से हो जाता है लक्ष्मी जी. बार बार लिखने के लिए जरूरत नहीं है. ठीक है ना. नोंहालाय डिउटि गैया नामा? आं हराव मावानो आदा. मालाबाल' इमारजेन्सि बाजै सना होनहरदों जोंहा दिङा आगैया. स' थेंक इउ जोंहा दिङा आगै आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो आंनि लोगोआव फैनायनि थाखाय. लाइक डान. स' थेंक इउ. राधे 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 लक्ष्मी जी. थांगोन थांदै आगै मोना बायनो. आइस लक्ष्मी में आपको सपोर्ट कर दिया है. ठीक है ना. ओनली सपोर्ट सब करने से नहीं होता है. वो वीडियो भी वॉच करके दीजिए. ठीक है. नहीं तो आंसर होता है. मैं भी वॉच करके दूंगी बाद में. ठीक है ना लक्ष्मी जी. लॉन्ग वीडियो वॉच करके दीजिए. मैं भी आपको लॉन्ग वीडियो वॉच करके दूंगी. ठीक है. लाइक डान. आब्रुस आदा. स' थेंक इउ आंनि लोगो फैनायनि थाखाय आरो लाइक होनायनि थाखाय. आब्रुस आदा. स' थेंक इउ. थांदो जालाबायनो नायदो आर'थिया. स' थेंक इउ आर'थि आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय. स' थेंक इउ. रिटर्न कर दिया मैं लक्ष्मी. आपको कमेंट नहीं दिया है. ठीक है. ओनली सब किया है. न्यू ज्वाइन लाइक डन. अब्रुस लाइक डन. सो थैंक यू न्यू ज्वाइन. जो लोग नया है अब्रुस ब्लॉग चैनल से भी फ्रेंड करिए, ज्वाइन करिए. अब्रुस आदा नाम लिंलाय नोङो. नाम लिंलाय सोर सोर गोदान दङ. ओमफ्राय रवि ने क्या बोला. दीदी सिर्फ हिंदी बोलो, समझ नहीं आ रहा है आपका भाषा. ठीक है भाई आप हिंदी से बोलता रहिए. मैं आपको हिंदी से रिटर्न दूंगी. ठीक है ना. और यहाँ पे जो भी है ना ज़्यादा हमारा लैंग्वेज से बात कर रहा है. और वो लोग जैसा कमेंट देगा ना वही में पढ़ के बात करेगा आप लोगों से. मैं हूँ ना आपके साथ. आप बोलिए. आप हिंदी से बोलता रहिए. Abrus on. नोंनि थाखाय सोर गोदान ना आब्रुस आदा. नोङो लिंबानो जाबाय आरो ना नामखौ मेनसन खालामनानै. नङाब्ला बिदिब्ला रावबो लोगो जानो नागिरा आरो ना. अके जागोन दे आब्रुस आदा. ओमफ्राय बिसोरजों बारा रायज्लायनो नाङा. नंगौ नामा आदा प्रबिन? उफाय गैयाना आदा प्रबिन. मा होनो एलबियाव फैबाय नालाय ना राव होनांगौ जायो. बिजय उत्पल. बिजय. स' थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय. बिजय हारसाना बर' जाखो नामानो नाम बिजय उत्पल. स' थेंक इउ बिजय. हाय बिजय. बर' जाखो ना हारसा जाखो खोन्थाना ला. आब्रुस होदो होनदों आरो. होदो. माबा ब्लु होनो नागिरनाया माबासो थांलाय लांबायहाय. होबाय दे. विजय न्यू है क्या? विजय सपोर्ट करिए प्लीज. जोंहा कंग्रेचुलेसन 2K सब्सक्राइब. ओके स' थेंक इउ कन्टेन्ट स्पेस पपि. गोजोननाय थाबाय. गाहाथ' मेन चेनेलजोंबो फैया माबो फैया माबा आइडिजोंसो फैबाय थायो.
মেইন চেনেলজন ফৈ বুজি পোৱা নাই কি কৈ আছা বিজয় উৎপল আমি বড়ো ভাষা দি কথা পাতি আছো দেই তুমি বেয়া নাপাবা তুমি অসমীয়া দি মেছেজ কৰা মই তোমাক ৰিপ্লাই কৰি থাকিম বিজয় উৎপল তোমাক চাইছো দেই মোৰ লগ ফ্ৰেণ্ড আছে নাই মোৰ লগ ইমান ডাঙৰ বিজয় উৎপল ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ মোক জইন কৰিলা নাই সেইটো কোৱা বিজয় উৎপল কোৱাচোন জইন কৰিছে নে নকৰিছে তোমাৰ মন হ'ল নেকি বিজয় সেইটো কোৱাচোন মনৰ লগত মনৰ ফ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে একো নাই কিন্তু জইন হৈছে না হোৱা নাই সেইটো কোৱা বিজয় তোমাক মাতিছে কৰিম এতিয়া কৰাচোন তুমি চাব কৰাচোন মই এতিয়াই তোমাক লগালগ দি দিম বাৰু বোলে মন হোৱাটো বোলে আগত ফ্ৰেণ্ড হ'ব নোৱাৰে সঁচা নে মিছা নাজানো তোমাৰ যদি মন হৈছে তুমি গম পাবা মনৰ লগত মন হ'ব পাৰে বোলে তুমি জইন কৰাচোन जिखुनु বিজয় উৎপল মই তোমাক ৰিটাৰ্ণ দিম ओके बाय गुड नाइट नै मा जालायखो कन्टेन्टनि स्पेसालाय दुखु मोनलायबायसो नामासै নহয়বা মানে নহয়বা বুজিছ নহয় মানে বুজিছো কিন্তু কোনটো নহয় সেইটো মই বুজি পোৱা নাই কিবা মন হোৱা নাই নেকি চব কথা বাদ দিয়া তুমি আগত জইন কৰা মই তোমাক ৰিটাৰ্ণ দিছো বিজয় উৎপল কোৱা कन्टेन्टनि स्पेस दे जागोन दे गुड नाइट गाज्रि मोनदोंब्ला सरिहाय मालाबा माबा माबि होनफ्लांलायलाङो মনৰ লগত পাৰ্থক্য নাই একো ঠিকে নাজানো দেই বিজয় উৎপল মানে কিছুমান কৈ যে সেইকাৰণে মই মানে এইবিলাকে ফ'ল' কৰোঁ আৰু হয়নে নহয় নাজানো ভয় লাগে মানে আগত আমাক মন হোৱাবিলাকে তুমি আগত জইন কৰা বুলি কয় আমাক মোৰ মন হৈ গ'ল মই ৰিটাৰ্ণ দিম অকল মই ৰিটাৰ্ণহে কৰিব পাৰোঁ সেনেকে কয় আকৌ আমাক ঘৰ ক'ত বিজয় উৎপल তোমাৰ थांजोब्बाय नामा लोगोफ्रालाय आब्रुसारा थांबाय नामा थांसैबा खोन्थादे आङो माबागोन ब्लगखौ लाखिगोन नै माथो साब्रैल'सै आब्रुस थांबायना ब्लग लाखिनो दे थांबायबा दिङा मा जाखो गाबलायबाय মোৰ চেনেল মনেটাইজ হৈ গ'ল একো এতিয়া 6 মান টকা পোৱা নাই আচ্ছা মোৰ চেনেল মনেটাইজ হৈ গ'ল একো এতিয়া 6 মান টকা পোৱা নাই আচ্ছা ভিউজ নাই আচ্ছা সেইটোৱে ডাঙৰ কথা দেই কি বোলে মন হ'লেও একো লাভ নাই কথাটো কি হ'ল ভিডিঅ'টো ভিউজ আহিব লাগে সেইটোৱে মেইন কথা যদি তোমাৰ মন হৈ পেলাই যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সৰু থাকিলেও একো লাভ নাই কাৰণ ভিউজটোহে মেইন আৰু ন যিমানে ভিউজ আহিব ইমানে তোমাৰ পইচা আহে কিমান ডলাৰ হয় তোমাৰ কিবা একো নাই মই তোমাক চাব দি দিছোঁ ঠিক আছে তোমাৰ মন হ'ল যদি তুমিয়ে মোক চাব দিবা মই তোমাক ছাপোৰ্ট কৰিলোঁ তুমিও কৰিবা আশা কৰিলোঁ তোমাক মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বুলি 50,000 পাইছোঁ বা সঁচানে কেইবছৰ হ'ল তোমাৰ কিবা হোৱাটো মনেটাইজ हुआ यदि आपकी इधर ठंड है हाँ असम में बहुत ठंड होता है रवि भाई जी 14 टन व्यूज किमान
তুমি এলবি নিদিয়া নেকি? এইটো কি ভিডিঅ' 1 মিনিট 30 এনে তুমি মিছা কৈছা, মনেটাই চোৱাই নাই তোমাৰ উৎপল। মনেটাই চোৱাটো চালে গম পোৱা যায় ন। চাপটো আছে বাৰু তোমাৰ, চাপটো সৰহে আছে। এবছৰ পাৰ হ'ল বা 50,000 পাইছে। তোমাৰ মন হোৱা নাই, তুমি মিছা কৈছা। এতিয়া বন্ধ হৈছে বা কিয় বন্ধ হ'ব নো? তুমি লাইভো দিয়া নাই, লাইভ দিয়াও নাই, ভিডিঅ'টো ইমান ভিউজ নাই, ইমান সম্ভৱ নহয় না মন হোৱাটো। আকৌ কি মন হোৱাৰ পিছত কি বন্ধ হ'ব পাৰে? বিজয় উৎপল জানো দেই, তোমাৰ কথা তুমি জানিবা। মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' 2 মিলিয়ন ওপৰত হৈছে। আচ্ছা, তোমাৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' মই চোৱা নাই বাৰু। টোটেল নেকি না এটাতে? টোটেল ভিউজ হ'ব ন? শ্বৰ্টত কিবা আছে বাৰু, তোমাৰ ভিউজ আছে, কিন্তু লং ভিডিঅ'ত মানে ভিউজটো কম আছে ন। আকৌ কেলে মনেটাইজ হোৱাৰ পিছত কেনেকে বন্ধ হ'ব নো? জানো দেই, আজি শুনিছোঁ মনেটাইজ হোৱাৰ পিছত বন্ধ হোৱা। অনলি এটা ভিডিঅ'। ঠিক আছে, একো নাই, চেষ্টা কৰি থাকিবা, আকৌ আহি যাব। তো ঠিক আছে, এতিয়া ৰাখোঁ দেই। কোন কোন আছিলে কমেণ্ট কৰা নাই। বিজয়, এটা লাইক মাৰি দিয়া। ৰাখোঁ আৰু ছাপোৰ্ট দিয়া, মই ছাপোৰ্ট দিছোঁ তোমাক, ভিডিঅ'টো লাহে লাহে চাম। মন হ'লে কিবা না, ভিউজটো নালাগে নহয়, ভিউজটো পিছতহে লাগে। মন হ'বলৈ WTA ৱাচ টাইম আৰু কিবাটোহে লাগে, চাবটোহে লাগে। চাবটো এনে হ'লেও হৈ যায়, মেইনটো মানে আৱাৰ্ছটোহে মেইন কথা। লং ভিডিঅ' 1 মিলিয়ন ওপৰত হোৱাৰ পিছত ব্লক হৈছে। কেলে হ'ব নো ইমান তেনেকে? কিবা প্ৰব্লেম আছিলে নেকি? দন্তুৱাকৈ প্ৰবীণ দা। ঠিক আছে, কপিৰাইট, আচ্ছা কপিৰাইট আহিলে বন্ধ নহয়, কপিৰাইটো আঁতৰাই ল'ব পাৰে। ষ্ট্ৰাইক আহিলেহে বেয়া, ষ্ট্ৰাইক আহিলেহে বন্ধ কৰি দিয়ে চেনেলটো। কপিৰাইটো আঁতৰাব পাৰে। কপিৰাইট আহিলে একো ডাঙৰ কথা নহয়। ক্লাইম আৰু ষ্ট্ৰাইক আহিব নালাগে। ষ্ট্ৰাইকটো ডাঙৰ আৰু মানে। কপিৰাইটো আঁতৰাই দিব পাৰে, ক্লাইম ষ্ট্ৰাইক আহিলেহে বেয়া কথাটো। তোমাক কপিৰাইট অহাৰ লগে লগে কি কাটি দিলে নেকি চেনেলটো? ষ্ট্ৰাইক আহিছিল। কি ক'ম আৰু তোমাক, কপিৰাইট আহিছে, ষ্ট্ৰাইক আহিছে, তোমাৰ কথা তুমি জানিবা। একো নাই, এতিয়া কি ষ্ট্ৰাইক হৈছে বুলি, বন্ধ কৰি দিছে বুলি, সেইটো কি নতুন খুলিলা নেকি তুমি?
like done it okay बेवाय so thank you र दोनसां বিজয় হ'ব ৰাখিছোঁ দেই বাই বাই বেৱাই চোনা অ'কে নহয় 1 মিলিয়ন ওপৰত হোৱাৰ পিছত ব্লক কৰিছে আচ্ছা टटेल ভিউজটো নাই এটা ভিডিঅ'তে उन्दुनोसै आं उन्दुगोन नोङो थगायसुला अके बाय जमाव बाय उत्पल बाय प्रबिनादा बाय